Jumay Vlog guys. Ito yung ano guys, side ng Manila Marina guys. Marina. Doon banda yung Okada guys eh. Doon banda guys. Yan yung dagat guys oh. Sa Manila Binian guys. Yan guys oh. Ganda ng paligid guys oh. Yan guys oh. Marang kaso nga lang yung ulap ngayon guys. Yan guys oh. Ito yung ano guys, forma guys, ano, baba. Ganda pa ganda pa tingnan guys, paligid guys. Yung ginawa naman guys, ito yung ginawa namin na building guys. Sana ko rito guys, electrical guys. Kaya tayo ng mga switch guys, mga devices guys. Ito, kinabit natin. Pambot guys oh. Sana guys, lagi kayo mag ano sa akin guys, mag subscribe kayo guys para update kayo sa mga ano guys, mga video ko na ina-upload guys, kahit konti-konti lang muna guys kasi medyo busy pa konti guys. Salamat guys.